Udah kena dia. Gila, gua kira musuh. Hit. Apa? Itu short. Kalau nggak short mah nggak kencang, Om. Dua apa ya? Itu kalau kena muka amsyong, Om. Gua lewat situ dong. Tadi gua lewat sini. Kena, Om. Aman, Om. Kena sama gue. Awas di flank barusan gua jagain.
Nice hit. Hit. Hit, udah hit. Already. Iya, asik banget nih. Hit gua. Kena juga lu, Om? Kena. Ya, belum di start. Timernya gue lupa nyalain. Ordi, halo. Apa kabar, Om? It's okay. Hit. Om Rudi mana? Keluar ya? Hah? Iya. Oh ini nih, masuk lagi. Ayo main, Om. Halo. Oh jangan ditembak, cuma lewat dong, cuma lewat, jangan ditembak. Beda orang ya? Kena tadi. Ya. Oh kanannya ada Heng.